দেবতা অগ্নি সংস্কারে বিনিয়োগ। ওম প্রপ্যাদং অগ্নি প্রহিনোমি দূরং যম রাজ্যং গচ্ছতু রিপ্র বাহ। দেখা নিচ্ছে তিনবার ঘুরিয়ে। ओम प्रजापति विष्णु ऋषि बृहति छंद श्री विष्णु देवता अग्नि स्थापने विनियोग। भाग दिए ভিতরে ঢুকিয়ে দেন। নিতাই গৌর যজ্ঞে আহুতি কে কে দিবেন? এখানে বসুন। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हारु कर्मादि बुलक कृष्ण शाह सर्व कार्य कृष्ण काशक क्रीडाधीशो मुखो श्री विष्णु देवता अग्नि स्थापने विनियोग। ओम विश्वक्षणाय स्वाहा। যাওয়ার সময় स्वाहा বলবেন स्वाहा। ओम सनकाय स्वाहा ओम सनातनाय स्वाहा ओम शरद कुमाराय स्वाहा ओम कवय स्वाहा ओम हवय स्वाहा ओम अंतरिक्षाय स्वाहा। 108 বার উপরে বলুন। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा ओम प्रभुताय स्वाहा ओम विपुलाय स्वाहा ओम अभिनवताय स्वाहा ओम द्रुमिलाय स्वाहा ओम करभजनाय स्वाहा ओम चमसाय स्वाहा ओम नरलाय स्वाहा ओम कपिलाय स्वाहा ओम जम महाभारताय स्वाहा ओम भीष्मदेवाय स्वाहा ओम शुकदेवाय स्वाहा ओम जनकाय स्वाहा ओम सदाशिवाय स्वाहा ओम प्रह्लादाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा
ওম বলিরাজায় স্বাহা রূপনিলে রূপের নিতাই গৌর হরি মহারাজের এগুলো যাও এদিকে এদিকে আসো ওম বলিরাজায় স্বাহা ওম স্বয়ংভুবায় স্বাহা ওম গরুড়ায় স্বাহা ওম হনুমানে স্বাহা ওম অম্বরীষায় স্বাহা ওম ব্যাসদেবায় স্বাহা ওম উদ্ধবায় স্বাহা ওম যুধিষ্ঠিরায় স্বাহা ওম ভীমায় স্বাহা ওম অর্জুনায় স্বাহা ওম নকুলায় স্বাহা ওম সহদেবায় স্বাহা ওম বিদুরায় স্বাহা ওম বিষ্ণুরাতায় স্বাহা স্বাহা বলবেন জোরে করে দেওয়ার সময় ওম বিভীষণায় স্বাহা ওম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যায় স্বাহা ওম নিত্যানন্দায় স্বাহা